Abrahane. Watumishi wa Mwenyezi Mungu. Mwanzo. Marafiki zangu, Mwenyezi Mungu atipenda na atishughulikira kwa pia, fala atula kusunga kukulu na mapendo kwa pia wenye kumpenda na wenye kutimiza sheria zake. Sikiliza hadisi kambezi za ukweli wakati wa kuona marembo atendiwe mbuku la Farao. Unang'anize marembo ambere ukisikiliza shauti kamba hii. Mfano wa kwanza. Hadisi ya Ruti. Airini, umati wa Israeli wakati wawekare inti ya pertama Mwenyezi Mungu kwa miaka mingi pitire, woka wakipata matumizi mema pia kwa tamaa ngema za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu katondola inti ya Israeli kuwa iwe inti ya umati wa kuntukuziwa na kumfulata Mwenyezi Mungu. Fala wakati mwingine umati wa Israeli au kifulata Mwenyezi Mungu, wanu wakitukufu milungu ya kuajiwa na makono awana damu. Basi Mwenyezi Mungu akuwaperekeranga balai nyingi, vita na njala, kamba namna ya kuwatubisa namna zao za ukafiri, waludire kuntukufu na kumopa Mwenyezi Mungu wa kweli. Rikolo rimoja mkati wa Israeli wakiwaza kusama woke wakekare inti nyingine ya uyeni ya kuitiwa Moabu. Kwelikwelini wakiishi nokure miaka 10 mpaka wawayao akifwa. Wana wawili wa maremu ile wakiwalomba waka wanoire kaya ile ya Moabu ile. Na wana wale wakifwa, wakiwasa wakawao bila wana. Na wakimwasa mama yao pamoja na wakweze wawili noire kaya ya uyeni ile. Mfano wa pili. Waka wawili waludira Israeli. Mama yao rikolo lile akiitwa Naomi, na wakweze wale mmoja akiitwa Ruti, mwingine akiitwa Orfa. Naomi akipata habari kuwa kwao inti ya Israeli Mwenyezi Mungu kapeleka neema ya mvula na kurueriwa vyakula vingi. No pale akiwaza kuludira kwao, akuka pamoja na wakweze. Nkati ya safari yao ile munjira, Naomi akizungunuka akawalanga wakweze wale waludire kwao, kwa sababu ya kuwa iye na nkweli hakuwa nao uwezo wa kuwa awatendera kinu cha kuwa fai tena mbele yao, wala akidanizira kamba kwao awapata walume wakuwa pakuwa lomba. No pale nkwewe mmoja kuitiwa Orfa kaludira kwao bandi ya kubarikiwa na nkwewe Naomi. Walakini kala Ruti kamba, musiniludi seomi sukwa asani, kamuka konse Naomi nikuka nuku. Umati wenu Naomi ukuwa umati wangu, Mwenyezi Mungu wenu Naomi akuwa Mwenyezi Mungu wangu. Mfano wa tatu. Ruti vyokire masamba. Nore wakati ule wanu wengi wakukanga masamba konta uke wa wakati wa mavuno. Naomi pamoja na nkwewe Ruti awaki wanao masamba konta aliao ikuwa ya usikini. Ruti akimwambila Naomi, omi na nkuka masamba nikakumbe vyakula vya wapita wakasa wavuni. Ruti akilawa akuka samba limoja la karibu. Mwenye masamba ale akiwa mwana lume mmoja tajiri nkulu wakimwita Boazi. Na no ile akiwa jamaa wa Naomi, fala Ruti akimwijiwa kuwa jamaa ya nkwewe. Ruti akuka akinlebela na kola wa masamba ale ampe nafasi ya kukumba. Bandi ya nuru wakati ule ikisa Boazi mwenye masamba ale kaja nokure kunang'aniza kazi ya mavuno vya ili kuenenda. Mpunde no ule pamonile mwana muka ile
akindairi na kola ile akamba, ile mwanamuka ni? Iye akijibu, ile mwanamuka ile akuitwa Ruti, nyeni mkwewe Naomi. Boazi kasikira swifa za Ruti, namna vyakola kazi za nguvu za kusakula maisha akuririsa iye pamoja na mkwewe. Basi Boazi akimwambira Ruti, uwe karibu na wavuni wangu wapate kukusunga sana. Boazi ile akiwambira wakola kazi wake wale kuwa wapite wakasa masansi nyuma ipate iye apite akikumba. Ruti akiludi akuka ukaya na chakurya chingi cha wenye, na Naomi akintukufu Mwenyezi Mungu kwa kuona kuwa iye akiwavya maisha yao. Mfano wane. Naomi kansakulira Ruti nlume. Enzi za mida ikuwa tabia ya Waisraeli kuwa akifa nlume, muka ile akiingiriwa manyumba na jamaa mmojiwapo wa nlume wake ile. Basi siku moja Naomi akimwambira Ruti, omi nijuzi nukusakulire nlume akulombe upate nlozi wako, Boazi jamaa yetu. Hepa rero siku iye akuwa mala paoka wakazi wake kufula tirigu. Itafiti uvare nguo zako ngema sana sana ukenoko. Wakati wasaka kulala, nowe uke ukalare kumaulu kwake. Basi akuijua kuwa usakula akulombe. Eyi ndi tabia yetu. Kweli kweli ni Ruti akitenda novile. Wakati walamuke Boazi kamwambira Ruti kuwa na iye kawanao wajibu asa kanlombe. Fala ikiwepo tofauti moja ya kuwa akiwepo jamaa mmoja katika sharia ndi akiwa nao mamlaka akunlomba Ruti. Fala kwa pia vile Boazi ile akimwambira kuwa usiwe na wasiwasi, omi nitafiti pia. Mfano wa 5. Boazi kashauriana nao mansi yao. Boazi karifu kundi la mansi yao wakulungwa wakulavya maarifa na ngano wakaya yao, pamoja na jamaa mwenye mamlaka akunlomba Ruti ile. Pia wanu wale walamula kuwa Boazi ajuzi anlombe Ruti. Basi kwa kufunga ngirana masikizano kamba ale ile mwenye mamlaka akunlomba Ruti, kwa radi kavula tamango zake kampa Boazi. Ei ndiki wa tabia ya umati wa Israeli. Sambi upande wa Boazi aiwerepo tofauti ya kulombana na Ruti. Boazi na Ruti wampongola mwana wao mmoja wa kuitiwa Obedi. Ruti Israeli akukiwa kwao, fala kwa kuwa katondola mwenyewe karinganira kuwa kamba umati wa Mwenyezi Mungu. Mwana wa Ruti ile Obedi ndiajire akiwa wawaye Jesi, na Jesi ndiajire akiwa wawaye Daudi, mfalme nkulu wa Israeli. Mfano wa 6. Mariamu na laika Mwenyezi Mungu. Bandi ya uhai wa Ruti upita umati mwingi uinshire muulumwengumu. Mwenyezi Mungu kantondola muka mmoja, zina lake akiitwa Mariamu, warikolo moja la Ruti. Mariamu akiwa mwari na kapofwa na Yusufu. Kabla sana bakulombana, Mariamu kamwisukira laika kamwambira javi, uwe Mariamu usope kinu, uwe kupata radi na fadili mbele ya Mwenyezi Mungu. Ukuja kumpongola mwana mmoja zina lake akuja kuitwa Isa. Iye akuja kuwa mwana wa Mwenyezi Mungu mwenye uwezo pia. Mariamu akitajabu pakulu sana kwa masemo alaika ile. Pala laika ile kamwambira kuwa
usifadhaike na kinu. Mwana osaka kupongolayo awimita naye Yusufu, ila sambi ukuja kuimita kwa uwezo wa Roho Takatifu ya Mwenyezi Mungu. Mariamu akijibu laika ile akaamba, kwa kuwa ni wantumishi wa Lungu, nitenda pia kamba vya saka Mwenyezi Mungu. Kweli kwelini akiimita na akimpongola mwana akiitiwa Isa, mwana wa Mwenyezi Mungu. Tuken Kukanisa tuken kukanitika sifu Mungu. Waone malaika na munavya kwimba waone malaika na munavya luka na Mungu watekinya kiswa kwa utukufu wake na Mungu watekinya kiswa kwa utukufu wake. Wajawe uonaja mwajawe usemaja mwajawe uonaja mwajawe usemaja na Mungu watekinya kiswa kwa utukufu wake na Mungu watekinya kiswa kwa utukufu wake. Waone malaika na munavya kwimba waone malaika na munavya luka na Mungu watekinya kiswa kwa utukufu wake na Mungu watekinya kiswa kwa utukufu wake. Mfano wa 7. Ana kalebela dua ka Mwenyezi Mungu. Inti Israeli akuwapo mwanamuka mmoja wa kuitiwa Ana. Nlumake akimpenda pakulu fala akiwa muka mmoja sana raha kontra ya kutoa kumpongola mwana. Kila mwaka wakukanga nyumba ulu ya Mwenyezi Mungu. Pakuuka wakisukulanga vinu vya kuka kulavya zaka na kutenda kafara kamba vya ikisaka sharia ya Nuhu wakati huo. Wakati wafikire nyumba ya Mwenyezi Mungu akilomba dua, mmoja akaamba, Mwenyezi Mungu mtwa wangu, unikumbukira usokerera kunipa mwana mmoja ominanga ni kuabudu suku daima za maisha yangu pia. Wakati wakilebela dua ikioneka kutikinyika mivumbu yake, basi wakulungwa wa dini awasikire shauti yake wakimona kamba munu nrevi. Mwenyezi Mungu tu basi ndiye akisikira dua ya Ana. Kwelikwelini aupitire wakati mwingi Ana akimpongola mwana mmoja, zina lake akiitiwa Ismaila. Mfano wa 8. Sumaila nyumba ya Mwenyezi Mungu. Wakati Sumaila wake watoto, Ana mamaye akintukufu mfululu Mwenyezi Mungu, apate kuishi pamoja na nlongozi wa dini Eli. Nyumba Mwenyezi Mungu iki wakaya ya Silu. Eli kamfunda Sumaila namna za kuntumika Mwenyezi Mungu. Nlongozi wa dini Eli ile akwa nao wana wawili, na yao novi waki wa walongozi wa dini, fala kila mmoja akikala kwake. Kwa kuwa javyo, Mwenyezi Mungu ntamana kasa kusoera na wanu kwa kuwatuma ewa walongozi wa dini wa. Siku moja usiku, pokire kulala nyumba mwake, kasikira ghafula Mwenyezi Mungu akiita zina lake. Sumaila tayari akitua mpaka Kaeli akimwambira javi, "Wami nija, munita?" Akilawa Eli akinjibu, "Wami sukuitire, rudi ukalare." Kinu kamba ichi kinkuna maranatu. Eli zikimpata fahamu kuwa Mwenyezi Mungu ndi ari kumuita Sumaila, basi Eli akimwambira, "Chikukuna tena cha kuitiwa, waambe, soera bwana wangu, kama na ntumishi wako kankukusikiliza." Mwenyezi Mungu akisoeranga na Sumaila mara nyingi za wenye. No vile vile mpaka Sumaila neye akiwa kilongozi nkulu, na mwisho akitawala kuwa
mfalume wa Israeli. Mfano wa kenda. Sumaila kalebelela dua umati wake. Mwenyezi Mungu ndi mwenye sharia, ntamana kawahukumu wana wa Eli, kilongozi wa dini, wanasiwo wakinshingi kila mmoja kwa kikwake, wakiulaiwa kuvita, na inti ya Israeli ikitawariwa na Wafilisteu. Wafilisteu watawala Israeli muda wa miaka 20. Basi Sumaila akimwambira umati wake, umwe mukasa kutukufu milungu yenu sai na ukweli, mioyo yenu ikiludira kumwabudu na kuntumika Mwenyezi Mungu, basi iye nangaka kunusuruni na Wafilisteu. Waisraeli kwa sababu ya kutabishiwa pakulu na maadui wao, wakinsikiliza na wakinkubali Sumaila, wakuka mpaka mala pawambiriwe na Sumaila, na papare Sumaila akitenda kafara na akiwalebelela dua ka Mwenyezi Mungu inusurike Israeli. Wafilisteu wakati wawejiwe kuwa wenzi wao, wankulitengeza watende nao vita, wajumana kutenda vita Israeli. Fala Mwenyezi Mungu kawaperekera balai, akiwapanja na mawe mpaka wakitemiwa na wakilawa inti ile. Mfano wa 10. Sumaila katawaza Sauli kuwa mfalume wa Israeli. Mwenyezi Mungu ndi akiwa mfalume nkulu wa Israeli. Sambi Sumaila akilongoza umati wa Israeli kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Fala umati wa Israeli wakisaka awepo mfalume kamba vyaziki wa inti nyingine. Sumaila pasikire kurishuku umati wake, Mwenyezi Mungu akimwambira, wanu awariku kukatala uwe, wankuni katala omi. Ujuzi uwasikirize chawamba, uwatawazire mfalume mmoja. Na Israeli akiwepo nemba mmoja mwema wakusifiwa, na wanu pia kaya ya Israeli zinaraka kitwa Sauli. Suku moja kala wa Sauli koka kumona Sumaila. Wakati Sumaila wamwinukire akimona, Mwenyezi Mungu akimwambira javi, eyo ndi munu waninsaka alongoze kifalume umati wangu. Sumaila akintwala mafuta akimiminira Sauli nkiswa. Ndi ikiwa alama ya kulota kuwa Sauli ndi atondoriwe awe mfalume. Sauli katawala Israeli miaka 40. Mfano wa 11. Mwisho wa ufalume wa Sauli. Ufalume wa Sumaila rikiwapo rikolo rimoja ra kuitiwa wa Amalekita. Ndiwaribire pakulu inti ya Israeli, umati wa Mwenyezi Mungu. Basi Sumaila kwa kuwa mtumwa wa Mwenyezi Mungu, kamwereza Sauli habari kamba ezi za Mwenyezi Mungu. Sikiriza habari za Mwenyezi Mungu. Wolaye wa Maamalekita pia na tewari nacho chonse waribu. Kwa kweli Mwenyezi Mungu kamwavya Sauli mpaka makava wake wakitema umati wa madambi ure. Ware wakiwahukumu kwa sababu ya udaifu wao. Fala Sauli amfulate Mwenyezi Mungu. Basi Sauli kaasa kumulaya mfalume wa Amalekita pamoja na mifuo yake kwa kuntesa kuwa nyama zile za kafara ya Mwenyezi Mungu. Sumaila ndipokire wakisimanana na Sauli akimwambira, kwa kuwa uwe kukatala amri ya Mwenyezi Mungu na iye kakutua ufalume. Sumaila wakati wazung'unuke kuka vyake, basi Sauli akinkola kotishamba rake akimwanyurira vipande viwili. No parepare Sumaila akamba javi, Mwenyezi Mungu kawanya ufalume wa Israeli na kampa munu wa kujuzi wa kukupunda uwe. Rafiki zangu,
Sauli katenda kafara nyingi ka Mwenyezi Mungu, fala asikilize Mwenyezi Mungu. Sumaila kantumika na kansikiliza Mwenyezi Mungu mpaka mwisho wa maisha yake. Chema ndichepi? Kutenda majambo adini au kuntumika Mwenyezi Mungu? Mfano wa 12. Isa pakwa nyumba ya Mwenyezi Mungu. Kwa miaka mingi pitire bandi ya Sumaila, wakati Isa wake wakisimana, wawaze Mariamu na Yusufu wakinsukula, wakuka na Yerusalemu kujambo na akijiwe nyumba ya Mwenyezi Mungu. Isa mamaye akiwa Mariamu, folawaye akwa Mwenyezi Mungu. Katikati ya junudi ya wanu, Isa wasikana na wawazi. Kwa mpunde noure, Mariamu na Yusufu wengira kunsakula ndepi pari. Mwishoni wansinga na nyumba mwa Mwenyezi Mungu akipakanira na walimu pamoja na waswanifu Mayahudi kuhusu mambo anlungu. Mariamu akimwambira Isa, "Ofwetiki paya tu kusakula, ndepi pokiwa?" No pale Isa akijibu, "Mimi ni kwa nyumba wawa." No wakati wo arintoto kama Sumaila, iye akijua kuwa akuja kuwa ntumwa wa Mwenyezi Mungu. Isa kaja muulumwengu atitware tiludire upya kupatana naye Mwenyezi Mungu. Konta iye ndi mwenye mfalume nkulu ulumwengu pia. Buku Raane. Watumwa wa Mwenyezi Mungu. Mwanzo. Enzi za Mida, walongozi wakulu wapo, wengine wakiwa watumwa wa Mwenyezi Mungu. Hadithi ikueleza siri za uwezo kwa namna Mwenyezi Mungu vyawaturire kuwa wanu wakulu wenye kutunga hadithi. Hadithi kamba ezi zaandikiwa upande wa mwisho mkati ya buku la Sefaramu. Utunze marembo kuno ukisikiliza. Ukisikira shauti kamba hei, nang'aniza mfano mwingine wa mbele. Mfano wa 13. Daudi akiwa nsunga nkulu wa makondo. Sauli akiwa mfalme wa kwanza wa Israeli. Fala Sauli akinsikiliza Mwenyezi Mungu. Basi Mwenyezi Mungu akimwasa Sauli amwavire tena. Akuwapo nemba mmoja nsunga, zina lake akiitwa Daudi, akisunganga makondo awawaye. Kwa kumwamini kwake Mwenyezi Mungu wa ukweli, iye akopa kinu. Siku moja akiwarisa makondo, kalawirira simba kengira kuwa ndibu makondo wale. Fala Daudi kwa uchilili wake akimulaya na bunduki yake. Iye ndi atungire kitabu cha kutaja bisa cha Zaburi mkati ya Biblia yetu, ili kutifunda namna za kunsifu na kuntukufu Mwenyezi Mungu. Daudi kalawirira kuwa mwanalume mmoja wa kuajibiwa na Mwenyezi Mungu kwa kila kinu cha kitenda chonse. Basi Mwenyezi Mungu ndipokire akintondola kwa mfalume ekare kiti cha Sauli. Mfano wa 14. Daudi kapambana na Goliatu. Wakati ukiwapo vita ya Wafalisteu na Waisraeli. Wafalisteu wale wako wanao kaava wao nrefu na nzito sana sana wakushangisa. Zina lake akiitwa Goliatu. Iyepo kwa nguvu zake, kwa kulitumaini
akiwaambira Waisraeli javi, ntondoreni munu, ikiwa kanikidiri, vita ikwisa na ofwe pia tikuwa waja wenu. Wala nikikidiri iye umwe pia mkuwa waaja wangu. Makava wa Israeli wakimuopa pakulu Goliatu na awakisaka kuibiana naye. Wala nemba mmoja Daudi pokira akiona sanjala yao kamba, eyu Filisteuni yu noyo ari kuwa saususa makava wa Mwenyezi Mungu ai. Daudi amopire Goliatu konta keji wa kwa Mwenyezi Mungu amwavya kunshinda Goliatu. Daudi karipereka kwa nafsi yake kamfalume Sauli kuwa kawatayari kumulea Goliatu. Daudi akisuka mpaka mmuto mure kalokota mawe matano afimbewe yake. No pare akitwala riwe limoja akitaya mfimbewe mure, akinlinga Goliatu akimpanja chenye, akipinduka akigwa. No pare akinkidiri. Kwa mpunde nore Daudi akintuirira Goliatu akinsoma na upanga wake. Mfano wa 15. Mfalume Sauli kayerera kumulaya Daudi. Sauli wakati wa mwijiwe Daudi vimbugudi kwa kumona uchilili konta ya kumulaya munu wakopesa Goliatu akiwavusha Waisraeli. No ule wakati ule Daudi akiwakava nkulu wa kuinshimiwa. Wanu pia washanga kwa mambo kambare. Sambi Sauli kwanza nore wakati ule kanza kubishana na umati wa Daudi akopa wasije kuntawaza kuwa mfalume. Siku moja wakati Daudi wakimvumisira mfalume kikwaya, Sauli akinjira shetwani mbaya wakunlavira nyongo Daudi, no pare kayerera kumulaya na nkuki wake. Bandi ya javyo Sauli kayerera suku nyingi za wenye, fala Mwenyezi Mungu kamwavya Daudi mtumwa wake. Mwisho Jonata mwana wa Sauli kamwavya Daudi akintiza akuka vyake. Mfano wa 16. Daudi kasunga maisha Sauli. Sauli na makava wake wakinlumbata Daudi kamba munu wakukinisha kirimi. Siku moja wakati wakilala na wanu wake, Daudi pamoja na marafiki zake wengira nsanjala la mfalume. Na rafiki yake mmoja akisaka kumulaya mfalume, akisaka amwai wakati wakilala usingizi mfalume pamoja na makava wake. Wala Daudi akinkataza kamba, Mwenyezi Mungu amhukumu mwenye kutenda ubaya munu wantondole mwenyewe. No pare Daudi katwala nkuki na nringi wa maji viko wakukiswa cha mfalume. Wakati wa walawiri panja ya sanjala ile wakuwafurira uto makava wa mfalume. Umwe muri kusunga mfalume wenu mwe kabula ngaunani. Avichepi nkuki wa mfalume wenu ndiu. Sauli akaambiriwa na Daudi javi, kamba omi vyanisungire maisha yako na omi Mwenyezi Mungu asunga maisha yangu. Basi bandi ya usoze ure Sauli ikimpita nia ya kumulaya Daudi. Mfano wa 17. Daudi katalaziwa kuwa mfalume. Kwa mara nyingine tena Wafilisteu waanza kutenda vita na Waisraeli. Mfalume Sauli pamoja na mwanawe Jonata pia wakulaiwa noi vita hii. Umati wa Israeli ule ukintondola mfalume mupya Daudi. Kwelini Daudi kajenga nyumba ya kifalume kaya ya Yerusalemu. Basi Daudi akaambiriwa na Mwenyezi Mungu jave, omi ni kutondola uwe ulongoze kifalume umati wangu.
wakatiwo akipita akirisa makondo. Omi nukutula uwepo kuwa mfalume nkulu tangu sana mbakuwepo, na kiti chako kikuwepo daima milele. Na Mwenyezi Mungu neye katenda pia kamba vyampere tamaa, kampa Daudi mamlaka akulunga inti zile pia zikwa na nyingi ya kaya yake. Mfano wa 18. Daudi na Betseba. Siku moja mfalume Daudi akienenda papala ya nyumba yake, no palepale akimuna mwanamuka mmoja mwema sana sana akowa. Kwa mpunde noure Daudi kaajibiwa kwa namna pia. Muka ele zina lake akitwa Betseba, iye akiwa muka wa Uria, na Uria akiwa mfalume wa kundi la makava wa Daudi. Basi Daudi akimpelekera habari mfalume nkulu wa makava wake kuwa ampeleke Uria upande uko wa vita pakulu, ipate oke akaulaiwe. Basi Daudi akintwala Betseba akintenda kuwa nka wake. Kwa vitendo vya atendile Daudi vile pia Mwenyezi Mungu vinkima. Ntamana mwana wa Daudi wa kwanza wa madambi akifwa. Daudi mpaka kakubali makosa akosile ka Mwenyezi Mungu, akilebela dua apate kuswamiwa vitendo vya atendile vile. Tankwenenda nuru ya Bwana, haleluya. Tankwenenda nuru mwake, tankwenenda nuru ya Bwana, haleluya. Tankwenenda nuru mwake, tankwenenda, 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 tankwenenda nuru mwake, tankwenenda, 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 tankwenenda nuru mwake, tankwenenda nuru ya Bwana, haleluya. Tankwenenda nuru mwake, tankwenenda nuru ya Bwana, haleluya. Tankwenenda nuru mwake, tankwenenda, 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 tankwenenda nuru mwake, tankwenenda, 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 tankwenenda nuru mwake. Bwana Isa omesemwa sa, haleluya. Bwana Isa omesemwa sa, Bwana Isa omesemwa sa, haleluya. Bwana Isa omesemwa sa, tankwenenda, 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 tankwenenda nuru mwake, tankwenenda, 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 tankwenenda nuru mwake. Mfano wa 19. Kujenga kanyumba ya kunlebela dua Mwenyezi Mungu. Daudi kwa maisha a mwanadamu kakola dambi ka Mwenyezi Mungu, falaiye kampenda Mwenyezi Mungu pakulu na kuntumika. Akisaka kujenga nyumba ya kulebela dua pia wanu, falakini Mwenyezi Mungu akimwambira javi, uwe aujenga nyumba yangu omi konta kuola ya wanu wengi. Uwe ukuja kumpongola mwana wakuja na usalama, iye ndiaja kulamusa nyumba ya kulebela dua kwa zina rangu. Omi nitula kiti chako daima milele. Bandi ya kupita siku nyingi za wenye, mwisho Salomao mwana wa Daudi kajenga nyumba ulu ya matajabisa ya kumwabudu Mwenyezi Mungu, ikiwa matajabisa pakulu kwa wakati wake. Umati wa Israeli umwabudu Mwenyezi Mungu no ile nyumba ile muda wa miaka mingi ya wenye. Na yeo awandiware mfalume wao nkulu Daudi. Mfano wa 20. Isa kapongorwa Yerusalemu.
Bandi ya kufa Daudi ipita miaka 1000 ndipo apongoro Isa Bethlehem, mwana wa rikolo moja la Daudi. Mama yake wa mwari sao namba kufika kawalume zinaraka kitiwa Mariamu, fala wawaye akwa Mwenyezi Mungu mwenye uwezo pia. Isa akiwa mtumwa nkulu wa Mwenyezi Mungu konta akiishi maisha akumwajibu Mwenyezi Mungu. Na akifunda umati ure pia mambo ya ukweli na katenda maajuza mengi ya wenye. Sauli na Daudi wakola madambi kamba ofwe novyo pia. Fala Isa kwa kuwa ndi alongoze umati pia mbele ya Mwenyezi Mungu hakurire dambi hata mara moja. Siku moja Isa kafika kaya Yerusalemu ampandire ngamia. Umati nkaya mure pia ukimpokelera na sherehe ukamba, sifa za mwana wa Daudi, sifa za mwenye kuja kwa zina la Bwana, zina lake libarikiwe. Umati wa Yerusalemu wakinkubali Isa pakulu pa wenye kuliko Daudi, kwa kuwa iye Mwenyezi Mungu na mfalume juu ya mafalume pia ulimwengu nzima. Mfano wa 21. Aliasi mtume wa Mwenyezi Mungu. Bandi ya Daudi na Salomao mafalume wengine tena walongoza inti ya Israeli. Mmoja nkati ya nao mafalumeo akitiwa Akabe. Iye kanlomba mwanamuka mbaya wa kuitiwa Jezebeli. Jezebeli akilavya kivumbi wa ulaiwe pia mitume ya Mwenyezi Mungu. Iye akikenekeza umati pia wa Mwenyezi Mungu untukuze Baali, nlungu sari wa ukweli. Wakati noo akuwepo mtume nkulu wa Mwenyezi Mungu wakimuita Aliasi. Mwenyezi Mungu kamwambire Aliasi, ukamwambire Akabe kuwa madambi ari kukola Israeli aija kunya mvula wala auja kuwepo mmande kwa muda wa miaka 3. Pamoja na ukame wa kutoa kunya mvula ipita njala ulu yenera kaya ile pia. Fala Mwenyezi Mungu kansunga sana mtume wake, akimpereka mahala pamoja pa kuvirira maji. Na kila subuhi Mwenyezi Mungu akimperekanga nyuni wa kunsukurira nyama na mikate akipata akiria Aliasi. Mfano wa 22. Aliasi na moto wa Mwenyezi Mungu. Mwisho bandi ya miaka 3 ya njala ile na kutoa ka mvula, Aliasi kamwita Akabe pamoja na wanu pia wakikalanga kaya ya mwango wa ngamia, akiwaambira javi, ikiwa Mwenyezi Mungu ndi Bwana ntumike, na ikiwa Baali ndi Bwana ntumike. Mkuikala mwawanya ni mpaka rini? Aliasi kashindana nao watumwa wa Baali, nlungu sari wa ukweli. Aliasi kalebela dua ukija moto kulawa binguni, ukocha nyama za kafara zitengeziwe kwa norire jambo rire. Mwanzo wa kulebela dua watumwa wa Baali, fala Baali ajibire kinu mwanzo wa asubuhi mpaka sana. Aliasi mtuma wa Mwenyezi Mungu mwenye uwezo kamba, sengerezani kaniri kuno muone kuwa Bwana Mwenyezi Mungu kawapo mmoja basi. Aliasi akilebela dua noto javi, na Mwenyezi Mungu kapereka moto kulawa binguni, ujire ukoocha nyama zile mbele yao pia wale na mbele ya watumwa wa Baali. Bandi ya kuisa kutamba kaushinda ure, wanu ware pia wasa kuwa lunga mkono watumwa wa ulongo ware. Mwisho wakimulaya Baali, wanu pia wakinyangula wakamba, Bwana ndi Mwenyezi Mungu, Bwana ndi Mwenyezi Mungu. Mfano wa 23. Aliasi kakwera binguni na nkukuta wa moto. Mida bandi ya vita ya pamwango wa Karmelu, Mwenyezi Mungu kamwambira Aliasi antondore munu
aja kuriti kiti chake. Aliasi kaona kuwa siku zake zifika mwisho. Siku moja akinsingana nemba wa kuitiwa Elizeu akirima masamba mwake. Basi Mwenyezi Mungu akimwambia kuwa nemba ile akuja kuwa nabii. Aliasi akikola kumfunda mwanafunzi wake namna ya kujuzi kuntumika na kunsikiliza Mwenyezi Mungu. Siku moja wao wawili pawakipita wakenenda mbarabara, mpunde noure uisuka binguni mkukuta wa moto ukintwala nabii Aliasi ile mbele ya Elizeu mwanafunzi wake akinang'aniza jave. Elizeu akizidi kuuka nao mbele maisha yake akuntukuza Mwenyezi Mungu kamba nabii. Mfano wa 24. Aliasi na Musa wamwisukira Isa. Enzi za Isa kiasi cha miaka 107, bandi ya Eliasi alipamwangu akilebela dua kitambo na Yerusalemu. Aliasi akiisuka tena ulimwengu pamoja na Musa mfalume wa kwanza wa umata wa Mwenyezi Mungu. Kwa banja ulu siyo, Mwenyezi Mungu kasoera na shauti uluulu akamba, eyu ndi mwanangu Isa, nsikirizeni. Wanafunzi watatu wa Isa waona vikunile vile. Rafiki zangu, wakulungu wakulu wainshire Israeli wamolota Isa Kristu. Isa kaja mulumwengumu ipate awolotere wanu namna ya kuntumika Mwenyezi Mungu na ipate ofwe julu ya dambi yetu, wafufuke kawafwi, ainshi daima mioyo yetu na kusakula kuwa na maisha amilele siti kunsikiliza chambire Isa.